बंधु माने बुधवार राति रे शोइबा पूर्वरु एही स्थान रे एक चिमुटा हळदी पकाई दियंतु एवं आपणकर आर्थिक स्थिति किभଳି मजबूत हेबो आपण निजे ताहा देखि पारिबे। जदि आपणक उपरे ऋणर भार रहिछि तेबे आपण ऋणमुक्त होइजिबे। बंधु माने बुधवार एही राति रे आपण निश्चित भावरे हळदीर एही प्रतिकार करंतु। एही एक चिमुटा हळदी आपणक जीवनर सबुठारु बड़ मोड़ होई पारे, किंतु बंधु माने एही प्रतिकार करिवार पद्धति बहुत स्वतंत्र एवं बहुत कम लोक एही पद्धति को जानती। जो माने जानिछंती से माने निज जीवन रे एक परिवर्तन देखिछंती, जो माने जानि नाहंती से माने केवल हळदी को चाहि चमत्कार को हाथ छड़ा करंती। तो आजिर भिडियो रे मो आपनको एही सब विषय रे कहिबे। संपूर्ण पद्धति, सठिक समय, सठिक मंत्र, सठिक दिग एवं अन्य सब किछि जहाँ आपनको एही प्रतिकार पई आवश्यक हेबो। तेणु बंधु माने जदि आपण आपणक जीवन रे कोनोसी समस्यार सम्मुखीन हेउछंती, जदि आपणकर आर्थिक स्थिति दुर्बल, जदि आपणकर स्वास्थ्य आपणको समर्थन करू नाही, जदि घरे समस्या अछि, जदि वर्ष वर्ष धरि कोनोसी इच्छा अपूर्ण रहिछि, तेबे एही भिडियोटी आपणक पई। एही भिडियोटी को संपूर्ण देखंतु, एहाको स्किप करंतु नाही, कारण मो भिडियोर मझिरे सबुठारु गुरुत्वपूर्ण सूचना शेयर करिबी एवं आपणक पई अपेक्षा करिथिबा आशीर्वाद शेषरे आसीबो। तो बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा। प्रथमे बुझिबा जे एक चिमुटा हळदी एते शक्तिशाली केमिति। हळदी एवं भगवान शिवंक मध्यरे संपर्क गभीर। शास्त्र रे हळदी को हरिद्रा कहा जाए। यह पवित्रतार प्रतीक। यह नकारात्मक शक्ति को दूर करे एवं हळदीर गुरु ग्रहंक सहित सीधा सड़क संपर्क अछि। हळदी सहित एही बुधवार उपाय केवल संजोग नुहे, यह एक दिव्य अवस्था। तो बुधवार राति रे आपण एही प्रतिकारटी निश्चित भावरे करंतु। प्राचीन कालरू हळदी को एक आरोग्यकारी औषध भावरे विवेचना करा जाय आसुछि एवं जेतेबेले भक्ति सहित यह व्यवहार करा जाय, मंत्र एवं दिव्य शक्ति सहित एहार प्रभाव आहुरी गभीर होइथाय। आपण मानक मध्यरु अनेकंक विवाहरे बाधा सृष्टि हुए, बयस बढ़िबा सहित संपर्क आसीथाय एवं भांगी जाय, परिवार समस्या रे पड़ी जाय, समाज आपणको प्रश्न करे एवं आपण भय मध्य करंती जे हुए तो आपणक भाग्य रे किछि भूल अछि, किंतु ना ताहा नुहे। केतेक समय मंगल दोष, शनिकर प्रभाव किंबा आपणकर कुंडली रे पितृदोष विवाह को विलंब करे एवं एसबुर एक समाधान अछि। बुधवारर एही प्रतिकार रे थिबा मंत्र एवं पद्धति एही समस्त दोष को शांत करिवार शक्ति रखिछि। आपण मानक मध्यरु अनेक व्यवसाय रे क्षति सहुछंती। आपण जो काम बहुत उत्साह सहित आरंभ करुथिले ताहा आगको बढ़ु नाही, ग्राहक आसु नाहंती, टंका आसु नाही, प्रतियोगिता बढ़ुछि। एपरि लागुछि जेपरि कोनोसी अदृश्य शक्ति एहाको बाधा देउछि। मंद दृष्टि, वास्तु दोष किंबा ग्रह क्लेश सबु व्यवसाय रे बाधा सृष्टि करे एवं सरल प्रतिकार द्वारा से गुड़िकर समाधान करा जाय परिबो। जदि प्रतिकार गुड़िक सठिक समय, सठिक उपाय एवं सठिक विश्वास सहित करा जाय, आपण मानक मध्यरु अनेक घरोई अशांतिर सम्मुखीन हुअंती। स्वामी एवं स्त्री मध्यरे मतभेद, सासु एवं बहु मध्यरे उत्तेजना एवं भाई मानक मध्यरे मतभेद, घरे शांति नाही, प्रत्येक छोट छोट कथा झगड़ा को नहीं जाए एवं जेतेबेले घरे शांति नाही, बाहरे मध्य किछि करा जाई पारिबो नाही, कारण घरर मूलदुआ ढली रही थाए, किंतु बंधु माने घरे शांति आनिबा संभव। गुरु हेउछंती सौभाग्यर देवता एवं बुद्धंकर उभयंक आशीर्वाद पाइबार सुजोग। जीवन रे आपण जे कोनोसी समस्यार सम्मुखीन हुअंतु ना काहेकि, आपण ठीक स्थान को आसीछंती। आपणक पई एही बुधवारर राति परिवर्तनर राति। एक साधारण दिन रे करा जायथिबा प्रतिकार साधारण फलाफल प्रदान करे, किंतु जदि समान उपचार एक विशेष तारीख रे, एक विशेष समय, एक विशेष दिन रे करा जाए, तेबे एहार फलाफल 100 गुण अधिक हुए। तेबे बंधु माने प्रतिकारटी हेउछि एक चिमुटा हळदी। आपण भाबुथिबे जे एते छोट जिनिस रे कोन शक्ति थाई पारे,
ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଶକ୍ତି ବସ୍ତୁର ଆକାରରେ ନାହିଁ, ଏହା ପଛରେ ଥିବା ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିରେ ନିହିତ। ହଳଦୀକୁ ସଂସ୍କୃତରେ ହରିଦ୍ରା କୁହାଯାଏ। ହରି ଅର୍ଥ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ, ଦ୍ର ଅର୍ଥ ତାଙ୍କର ଅଂଶ, ଅର୍ଥାତ୍ ହଳଦୀରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଏକ ଅଂଶ। ଏହା କେବଳ ଏକ ମସଲା ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଦିବ୍ୟ ଔଷଧ। ଆମର ବେଦ ଅଥର୍ବବେଦ ହଳଦୀର ମହିମା ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ। ଋଷିମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ହଳଦୀ ସମସ୍ତ ରୋଗ ଭଲ କରେ, ସମସ୍ତ ଦୋଷ ନଷ୍ଟ କରେ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଶୁଭ। କିନ୍ତୁ ଏହା କେବଳ ଆୟୁର୍ବେଦର ବିଷୟ ନୁହେଁ, ଏହା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତିର ବିଷ। ହଳଦୀ ହଳଦିଆ ଏବଂ ହଳଦିଆ ହେଉଛି ଗୁରୁଙ୍କର ରଙ୍ଗ। ହଳଦିଆ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ, ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଦିବ୍ୟତାର ପ୍ରତୀକ। ଏହା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ, ଯାହା ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ହାତରେ ହଳଦୀ ଧରିବେ, ଏହାକୁ ସୁଗନ୍ଧ ଦେବ କିମ୍ବା ଏହାକୁ ଦେଖ, ଆପଣ ଅଜାଣତରେ ମହାଜାଗତିକ ହଳଦିଆ ଶକ୍ତି, ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସୌଭାଗ୍ୟର ଶକ୍ତି ସହିତ ସଂଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ହଳଦୀର ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ସହିତ ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ହଳଦୀ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ଏହା ସତ୍ୟ। ତଥାପି ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ ହଳଦୀକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ ଦେବୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି, ସେଠାରେ ଭଗବାନ ଶିବ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଦୋଷ ପୂଜା ସମୟରେ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାର ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ହଳଦୀ ସହିତ ଏହି ବୁଧବାରର ଉପଚାର ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ ଏବଂ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଉଭୟଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରିଥାଏ ଏବଂ ଉଭୟଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସହିତ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଆସିଥାଏ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଏହି ଉପଚାରର ଲାଭ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମ ଲାଭ ହେଉଛି ଧନପ୍ରାପ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ସ୍ଥାୟୀ ହୁଏ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଯାହାର ଟଙ୍କା ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଚାଲିଯାଏ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଉପଚାର ଧନକୁ ଆକର୍ଷଣ ଏବଂ ସ୍ଥିର କରେ। ହଳଦୀରେ ଏକ ବିଶେଷ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଯାହା ଘରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରେ ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ ପବିତ୍ରତା ଥାଏ, ସେଠାରେ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଲାଭ ହେଉଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଲାଭ। ହଳଦୀର ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରାକୃତିକ ଗୁଣ ମିଶି ଶରୀରର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଏହି ଉପଚାର ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇ ନ ପାରୁଥିବା ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରୋଗ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ ବୋଲି ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ତୃତୀୟ ଲାଭ ହେଉଛି ହଳଦୀ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି, କୁଦୃଷ୍ଟି, ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ଏବଂ କଳା ଯାଦୁରୁ ରକ୍ଷା କରେ। ଘରେ ହଳଦୀ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏକ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଚତୁର୍ଥ ଲାଭ ହେଉଛି ମାନସିକ ଶାନ୍ତି। ଏହି ଉପଚାର ଚିନ୍ତା, ଅବସାଦ କିମ୍ବା ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତିରେ ପୀଡ଼ିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ। ହଳଦୀର ଶକ୍ତି ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରିଥାଏ। ପଞ୍ଚମ ଲାଭ ହେଉଛି ଏହା ସମ୍ପର୍କକୁ ଉନ୍ନତ କରେ। ଘରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୂର କରେ କିମ୍ବା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଦୂରତାକୁ କମ୍ କରେ। ଏହି ଉପଚାର ସେହି ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆଣିଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଚିମୁଟା ହଳଦୀ ଏବଂ ଲାଭ ଅନେକ। କିନ୍ତୁ ଏହା କେବଳ ସେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ ଯଦି ଏହି ଉପଚାର ସଠିକ୍ ଭାବରେ, ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ କରାଯାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଏହି ଉପାୟ କାହା ପାଇଁ ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଉଛି ଯେ ଆପଣ ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଯାହା ବି ହେଉ, ଏହି ଉପାୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ବିବାହ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ତ ବୁଧବାର ରାତିର ଉପାୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ। ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ବିବାହର ଗ୍ରହ ଏବଂ ଏହି ଉପାୟ ବିବାହରେ ବାଧା ଦୂର କରେ। ଯେଉଁ ଯୁବକମାନେ ଚାକିରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ବିଫଳ ହେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସତ୍ତ୍ୱେ ସଫଳତା ଠାରୁ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି, ଏହି ରାତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିପାରେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟରେ କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କାମ ଭଲ ହେଉନାହିଁ କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ଋଣରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଉପାୟ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂତନ ଶକ୍ତି ଆଣିଥାଏ ଏବଂ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ଖୋଲିଥାଏ। ରୋଗୀ, ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଔଷଧ ଇଚ୍ଛିତ ଫଳାଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେଉଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହଳଦୀର ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଦୋଷର ଶକ୍ତି ମିଳିତ ଭାବରେ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ବୃଦ୍ଧ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏକାକୀ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଶେଷ ବର୍ଷରେ ଶାନ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଉପାୟ ଏକ ଦିବ୍ୟ ସମର୍ଥନ। ଯେଉଁ ପିତାମାତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଦୁର୍ବଳ, ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର ସଫଳତା ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ଭାଗ୍ୟୋଦୟ ପାଇଁ ଏହି ଉପାୟ କରିପାରିବେ।
तो बंधु माने सेथिपाई आपण एक चिमुठा कंचा हलदी पाउडर व्यवहार करि परिबे किंतु कंचा हलदी अधिक शक्तिशाली। तो एक छोट दीप एक माटी दीप सर्वोत्तम घी अर्थात शुद्ध घी नचेत नियमित घी मध्य काम करिवो एवं अल्प पानी एक छोट पात्र रे किछि फूल हलदिया फूल सर्वोत्तम एक सफा आसन किंबा कपड़ा बसिबार समय बंधु माने बुधवार पाई दुईटी स्वतंत्र समय अछि। प्रथमटी हेउची प्रदोष काल जहाँ सूर्यास्त पर प्राय 45 मिनिट ठारू 1.5 घंटा पर्यंत अर्थात संध्या 7टा हेब तेणु प्रदोष काल संध्या 7:30 रु 9टा मध्यरे हेब। द्वितीय समय हेउची 8:20 रु 9:49 मध्यरे। तो सेथिपाई आपण प्रथमे स्नान करी निजको पवित्र करंतु तापरे शुद्ध वस्त्र पिंधंतु। जदि स्नान करने संभव नुहे तेबे आपण निजर हाथ पाद मुह भल भाबरे धोई दियंतु एवं हलदिया रंगर पोशाक पिंधंतु। द्वितीय रे स्थान को पवित्र करंतु। जो स्थान रे पूजा करा जिवो सेही स्थान को गंगा जल किंबा साधा पानी रे धोई दियंतु। पानी रे किछि हलदी मिसांतु एवं स्थान को पवित्र करंतु। तापरे एक दीप जालंतु एक माटीर दीप एतिरे घी ढाली जालंतु। दीप जालिबा समय एही भावना रखंतु मु एही दीप प्रभु शिव शंकर एवं गुरुदेवंकर पादरे अर्पण करुछि। दीपर शिखा देखंतु एवं सेही शिखारे परमेश्वरंकर आलोक को कल्पना करंतु। चतुर्थरे आपणक हातरे हलदी नियंतु। एबे आपणक डाहाण हातर अनामिका आंगुठी एवं बुढ़ा आंगुठी सहित एक चिमुटा हलदी नियंतु। अनामिका आंगुठी हेउची सूर्यंकर आंगुठी एथिरे सबुठारु सकारात्मक शक्ति अछि। आपणक हातरे हलदी नियंतु एवं एहाकु देखंतु एहाकु सुंघंतु अनुभव करंतु जे यह साधारण हलदी नुहे यह गुरु शक्तिर प्रतीक यह पवित्रतार प्रतीक। पंचम पदक्षेप मंत्र जप करंतु ध्यानर सहित धीरे धीरे चो नमः शिवाय चो बृहस्पति नमः एही मंत्र को 11 थर जप करंतु। प्रत्येक थर जप करिबा समय हलदी को आहुरी दृढ़ भावरे धरी रखंतु। अनुभव करंतु जे आपणकर भक्ति सेही हलदी रे समाप हेउछि आपणकर जंत्रणा सेही हलदी रे लीन हेउछि हलदी भीतर को जाउछि। षष्ठ पदक्षेप 11 थर मंत्र जप करिबा परे आपणकर हाथ को बंद करंतु। दीपर शिखा को देखंतु एवं मानसिक भावरे आपणकर इच्छा कहतु केवल सेही इच्छा जहाँ आपणकु सबुठारु अधिक कष्ट दिए आपणकर सबुठारु बड़ समस्या मानसिक भावरे प्रभु शिव शंकर को कहतु गुरुदेव को कहतु से शुणती से जानती। सप्तम पदक्षेप हलदी अर्पण करंतु। एबे आपण हाथ रे धरिथिबा हलदी को दीप सामने रखा जाइथिबा पानी पात्र रे रखंतु एवं कहतु हे गुरुदेव हे महादेव यह आपणकर प्रिय हलदी मु एहाकु आपणको अर्पण करुछि मोर भक्ति ग्रहण करंतु मोर इच्छा पूर्ण करंतु एवं एहा परे चुपचाप बसी जांतु एवं मनरे संपूर्ण भक्ति एवं विश्वास रखंतु जे आपणकर इच्छा निश्चित भावरे पूर्ण हेबो एवं एही उपायटी विषय आपण काहाकू किछि कहिबे नाही एहाकू गुप्त रखिबा पई चेष्टा करंतु तापरे देखंतु आपणक जीवन रे किभଳି परिवर्तन आसुछि।